अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं उर्दू हरूफ-ए-तहज्जी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीफ अलीफ अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। बे बे पे पे ते 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 से से जीम जीम चे चे है 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 दाल 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 जाल जाल रे रे अड़े अड़े जे 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 सीन सीन शीन शीन स्वाद स्वाद द्वाद द्वाद तोय तोय जोय जोय ऐन ऐन गैन गैन फे फे काफ 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 ग ग लाम लाम मीम मीम नून 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 गुना नून गुन्ना वाव वाव हे हे दो चश्मी है दो चश्मी है हमजा हमजा छोटी ये छोटी ये बड़ी ये। बड़ी ये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।